All right, class, thank you very much for coming to this our meeting today. Today we will continue about the risk and return. Any question before we proceed? Last week we discussed about the definitions of risk and also the return. How we calculate the risk and how we know about the return and the relationship between risk and return. In the first meeting, in the first topic, we have discussed about the relation, one of the principles of the finance, okay, in the finance, one of the principle is the relationship between risk and return. Di dalam topik pertama hari itu, kita diperkenalkan dengan hubung kait atau perhubungan di antara risiko dan juga pulangan. Di dalam finance, terdapat perhubungan yang jelas di antara risiko dan pulangan. Okay? There are clear relationship between risk and return in the finance. Okay? Which is high risk and high return. Okay? High risk and high return. Jika kita terlibat di dalam sesuatu pelaburan, aset ataupun apa-apa aktiviti di dalam kewangan, terdapat perhubungan jelas antara risiko dan pulangan. Semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi pulangan. Okay, how we measure the risk? Okay, risk normally measured by standard deviations ataupun diukur melalui sesian piawai. Okay, standard deviation. Semakin tinggi standard deviation, high standard deviation mean high risk. And if we compare two or more portfolio or asset or investment with the difference, kita cakap expected return, we have to use kita panggil coefficient of variance. Okay? Kalau kita membandingkan dua atau lebih aset, pelaburan aset, kita perlu menggunakan coefficient of variance, CV, coefficient of variance. Okay, itu yang kita bincangkan last week. That is the conclusion what we have discussed last week. Any question before we proceed to the our today meeting? Okay, kalau tak ada, if there are no question, we proceed to our discussion today. Saya nak you Google, saya panggil kita punya graph. Ini kita panggil diversifications or the classified of risk here. Okay. Ini adalah kita panggil dia two type of risk diagram. Cuba anda cari what is two categories of risk in the market. Okay. Cuba Google atau cari apakah dua kategori utama risiko di dalam pasaran. Okay, 1-2 minit, cuba Google what is the two big categories of risk in the market. Okay, dalam pasaran, alright. Okay, satu kita panggil dia specific risk dan satu lagi
Systematic. Okay, systematic and unsystematic risk. Okay, ada dua jenis kumpulan terbesar risiko. Kita panggil dia systematic and unsystematic risk. Betul? Bagus. Kemudian saya nak you all labelkan di sini ya. Yang mana satu adalah systematic dan which one is unsystematic risk. Yang mana satu adalah systematic and which one is systematic and unsystematic risk in this graph. Okay, yang mana satu risiko sistematik dan yang mana satu risiko bukan sistematik. Kalau you tengok di sini, this one, okay, garis ini adalah garis yang stagnant or stable or consistent line, which is this risk cannot be diversified. Okay, ini ada dalam pasaran. This line we can or we able to reduce the risk. This is the top risk. We can manage the risk and we can reduce the exposure of the risk. Okay, anda tengok ini boleh dikurangkan melalui proses diversification dan ini tidak boleh dikurangkan melalui proses diversification. Now please label this graph. Okay, ini kita panggil dia okay. Ini kita panggil dia systematic risk. This is unsystematic risk. Systematic risk cannot be reduced through the process of diversification. Anda tengok di sini ini proses ni. The process of diversification. Di dalam slide itu ada tulis perkataan risk diversification. This kind of risk cannot be reduced through the process of diversification. This is can. Unsystematic risk, we can reduce the exposure of the risk through the process of diversification. Alright, setakat itu okay? Setakat itu okay? Okay. Alright. Now, saya nak you all beri contoh. What is the example of the risk in the category of systematic and unsystematic? Apakah contoh-contoh risiko yang boleh dikategorikan dalam kategori sistematik dan apakah contoh-contoh risiko di dalam kategori unsystematic? Okey, kita pergi yang bawah dulu. Okey, risiko bawah, systematic. Okey, a bit interest rate risk. Okey, lagi interest rate risk. Inflation. Lagi. Market risk. Lagi. Okey, market risk, financial risk. Kemudian kita political
political, okay, currency, currency itu macam tadi lah, financial risk, okay, currency. Okay, kita berhenti di situ dulu. Okay, kita berhenti di situ dulu. Okay, ini dah banyak contoh. This is what we call systematic risk. What is the systematic risk? The risk we cannot slow down, or we cannot mitigate, or we cannot reduce the exposure of the risk through the diversification, through the diversification process. The example of the systematic risk is the interest rate risk, apa lagi, financial risk, economic risk, political risk, apa lagi tadi, inflation. Apa maksudnya? Maksudnya, jika risiko-risiko seperti inflasi, currency, political, apa lagi, economic risk ini terjadi, semua syarikat di dalam Malaysia contohnya akan mengalami pendedahan kepada risiko yang sama. Okey, contohlah ini satu lagi. Macam tadi apa? Health risk, ataupun sekarang kita panggil COVID-19 risk. Okay, health risk ataupun health issue dan sebagainya, public health issue, okay, COVID-19. Maka apabila COVID-19 berlaku ataupun kadar faedah turun naik dalam pasaran, kemudian apa lagi, ekonomi slow down, nilai mata wang jatuh, semua, ataupun satu lagi politik ini, okey, perubahan politik, maknanya semua syarikat-syarikat atau perniagaan-perniagaan di dalam Malaysia affected, tidak terkecuali satu pun, okey, maka semuanya akan terkesan akibat daripada terjadinya jenis-jenis risiko sistematik yang kita sebutkan tadi. All the companies in Malaysia affected by the COVID-19, by the currency, by the inflation, by the kehilangan tenaga kerja dan sebagainya. Alright? Kalau risiko-risiko ini terjadi, semua, tidak terkecuali satu pun, semua syarikat or businesses in Malaysia affected. Boleh? Okey, kita pergi kepada contoh yang di atas ini. Contoh yang di atas ini. Okey, contoh di atas ini unsystematic risk. Apa definition dia unsystematic risk? This category of the risk able, or we can mitigate, or we can reduce the risk through the process of diversification here. Okay. We can, or we able to reduce the exposure of the risk through the process of diversification. Okay, now what is the example of unsystematic risk? Okay, apa contoh-contoh unsystematic risk here? Okay, come on. Okay, shift in management. Management, saya tulis management lah. Okay. Location risk, location. Management of the risk, okay, style of the management, location risk. Lain? Succession. Okay, succession tu lebih pada management lah. Kita dalam kategori of management. Lain?
weather ni lebih kepada bawah. Okay, weather ni lebih kepada apa dia, systematic risk. Okay, weather lebih kepada systematic risk. Contohnya kalau di Malaysia hujan, semua tempat di Malaysia hujan. Okay, semua tempat di Malaysia hujan. Tetapi weather risk ni boleh ada kaitan dengan location jugalah. Kadang-kadang di KL banjir, di mana JB tak banjir. Dia boleh jadi dua-dua lah. Okay, based on the situation. Okay, based on the situation. Boleh terima, dia can be both lah, can be both. Okay, weather ni contohnya kalau kita ambil di luar negara, okay, di luar negara kalau musim sejuk, okay, winter season tu, semua di Europe akan kena winter season. Okay, di Malaysia ni dia tak ada four season tu kan. Kalau di Malaysia tak adalah 4 season tu. Kalau di luar negara, di Europe for example, kalau waktu musim sejuk, maksudnya semua Europe akan kena musim sejuk yang sama. Okay, kalau di Malaysia ni dia benda tu tak jelas sangat lah. Sebab kita tak ada 4 musim tersebut. Okey, apa lagi contoh di atas? Risiko ini we can manage this kind of risk, unsystematic risk. Cuba Google. Okay, employee turnover. Okay, employee turnover, stock dan sebagainya lah. Okay, lebih kepada management. Apa maksudnya? Ataupun kita panggil ini ada specific risk. Okay, specific risk. Bermaksud ini juga dipanggil di sini unsystematic, unspecific risk. Ini kita panggil dia specific risk. Okay. Contohnya cash flow management, employee turnover. Ini hanya berlaku spesifik kepada syarikat-syarikat tertentu saja. Mungkin masalah employee turnover or the problem of management only happen in the company A. Okay. And the risk not happen in the company B or in others company. Only specific for this company only. Only specific for A company only. Okay. Oh, kalau macam war tu, perangan dia lebih kepada sini. War risk itu dia dalam kategori ini. Maksudnya kalau berlaku perang dunia keempat atau perang dunia kelima, maksudnya semua syarikat di dalam sebuah negara tersebut akan terkesan akibat daripada peperangan. Okay, war risk ada di sini. War risk, political risk, tukar Perdana Menteri, maksudnya semua syarikat akan terkesan akibat daripada pertukaran parti politik, pertukaran Perdana Menteri. Kerana apabila parti politik lain memerintah, dia punya akan ada akta yang lain, jenis cukai yang lain dan sebagainya. Okay, macam di Amerika, apabila Donald Trump kalah, John Biden ambil alih, maka semua syarikat di dalam US akan terkesan akibat daripada perubahan politik, okay, dan sebagainya. Specific risk ini hanya berlaku di dalam syarikat tertentu saja dan tidak berlaku di dalam syarikat lain. Okay. Ini specific risk, ini unspecific risk atau kita panggil dia systematic risk. This is unsystematic risk atau sometimes they call this is undiversifiable
risk, this is diversifiable risk. Okay, setakat tu boleh? Any question? Dah boleh bezakan? Now can differentiate between apa kita panggil systematic and unsystematic risk. Ini berlaku pada semua syarikat. Ini hanya berlaku spesifik kepada syarikat tertentu saja. That's why this risk we able to reduce it, but this is we cannot reduce or we cannot control this risk. This is we able to control the exposure of the risk. Now you can differentiate between systematic and unsystematic risk. Boleh? Sekarang dah boleh bezakan? Alright, thank you very much. Now we back to our discussion here. Sekarang kita balik kepada kita punya perbincangan di sini, iaitu what is the portfolio and risk diversification. Okay, back here, what is the portfolio and risk diversification. Apa itu maksud portfolio? What is the meaning of portfolio? A portfolio is any collection or combination. Ingat, collection or combination of several financial assets at the same time or period. Combining several securities in a portfolio can actually reduce overall risk. Apa maksud overall risk? Overall risk bermaksud ini tambah ini. Systematic tambah unsystematic, kita panggil dia overall risk ataupun total risk. Ini tambah ini, systematic plus unsystematic, this is what we call overall risk ataupun total risk. If an investor hold a single asset, he or she will fully suffer the consequences of poor performance. This is not the case for an investor who own a diversified portfolio of assets. Kita cakap portfolio dulu. Apa yang cuba diterangkan di sini? Portfolio. Okey. Saya lukis ya. Okey, boleh nampak saya ni? Ini boleh nampak? Okey. Ini kita panggil dia portfolio. Di sini ada portfolio A, portfolio B dan portfolio C. Okay. Di dalam portfolio ini kita panggil dia a collection or combination. Dalam portfolio ini akan ada financial asset. Okay. At the same time or period, combining several securities in a portfolio can reduce total risk or overall risk. Katakan kita nak melabur dan ini kita bina portfolio. Contohnya di portfolio A ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 saham. Okay, 5 financial risk. Di portfolio B kita ada 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini 10, 11, 12, 13. Okay. Ini kita membina portfolio. This is portfolio A, B and C. Di dalam portfolio tersebut ada financial asset, okay, saham-saham 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian seterusnya ada di sini dan seterusnya ada di sini.
ciri-ciri saham yang ada di dalam portfolio ini patutnya sama. Contoh ini adalah portfolio saham kewangan. Okey, katakan di sini adalah A adalah portfolio saham-saham kewangan. Portfolio B adalah kombinasi saham-saham perladangan, plantation. Portfolio C adalah saham-saham consumer products ataupun saham-saham barang pengguna. Macam Hapsim tadi barang pengguna lah, consumer products. Okay. Maknanya keuntungan saham satu akan cover kerugian saham nombor dua. Contohnya macam itulah. Okay. Maksudnya kalau nak untung, tak untung banyak sangat. Kalau nak rugi, tak rugi banyak sangat. Sebab kerugian di dalam sesuatu saham tertentu ditampung oleh keuntungan saham yang lain di dalam satu portfolio yang sama. Okay. Maksudnya kalau kita tak untung banyak sangat. Kalau rugi pun tak rugi banyak sangat. Akibat daripada risiko sistematik and unsystematic tadi. Ini adalah kita panggil portfolio. Kita bina portfolio. Di dalam portfolio tersebut terkandung kombinasi beberapa jenis saham-saham yang berbeza daripada satu sektor yang sama, yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya sini tadi saya sebut, sini saham-saham kewangan, portfolio A kita ada Maybank, CIMB, Public Bank, ASB dan sebagainya. Portfolio B, saham-saham peladangan, plantation, kita ada Sime Darby, kita ada Guthrie dan sebagainya, Felda dan sebagainya. Ini saham-saham kombinasi C adalah saham-saham saya kata tadi consumer products. Kita ada Hapsing, kita ada Apollo, kita ada Maggi, Mami, Chickdees dan sebagainya lah. Okay, contohnya. Ini kita panggil dia portfolio. Alright. Apa dia tadi? Okay, diversification. What is the meaning of diversification? Diversification adalah the process spreading out of investment to reduce the risk. Okay, kita menggunakan diversification ini untuk mengurangkan risiko yang seperti yang saya sebut tadi. Okay, market reward diversification. The main motive holding asset or create a portfolio of stock yang kita panggil diversification tadi is to reduce the overall risk exposure. Kenapa kita buat portfolio? Tujuan kita buat portfolio adalah to reduce the exposure of the risk. Okay. The degree of reduction depend on the correlation among the asset. Okay. Correlation ni maksudnya satu saham mempengaruhi saham yang lain. Okay. Correlation is the statistical measurement of the relationship between two variables. Okay. Macam mana dia nak hubungkan? Sebab mereka mempunyai ciri-ciri hampir sama. Di sini saham kewangan, di sini peladangan, di sini apa tadi? Barang pengguna. Okay. Dia ada positive correlation and negative correlation lah. Positive correlation maksudnya sama-sama up. Okay, sama-sama up. Maksudnya bergerak ke arah yang sama, positif ke atas. Negative correlation sama-sama down. Okay. Sama-sama bergerak ke arah yang sama. Kalau satu turun, yang lain pun turun. Kalau positive correlation, satu naik, yang lain pun naik. Okay, ini yang saya tunjuk tadi lah. Okay, ini perfect positive correlation. Maksudnya kalau naik, dua-dua naik. Ini negative correlation. Negative correlation tadi negative correlation tadi satu naik, satu turun. Okey. Ini satu turun, satu naik. Satu naik, satu turun. Ini satu turun, satu naik. This is what we call negative correlation. Okey, ini yang tadi ya. Tadi boleh faham kan? Investor should not expect to eliminate
all the risk from their portfolio. Ini saya dah beritahu tadi. Ada risiko-risiko yang kita boleh reduce, kita boleh kurangkan melalui proses diversification, but some other risk we cannot eliminate or we cannot reduce the risk in the business. Okay, yang tadi saya sebutkan tadi, some risk can be diversified way and some others cannot. Two type of risk, market risk ataupun non-diversifiable. This type of risk we cannot diversify away, ataupun risiko yang berada yang kita tadi yang mana? Okey. Ini risiko ini kita tidak boleh hapuskan sebab dia memang akan ada macam politik, currency, inflation, interest rate risk, war tadi, we cannot eliminate. Kalau dia berlaku, semua dalam negara akan berlaku risiko yang sama. But di sini adalah kita boleh reduce the risk. Okay, ini kita panggil diversifiable ataupun unsystematic risk. This type of risk we can reduce through the process of diversification. Macam tadi employee turnover. Ada pekerja masuk, pekerja keluar tadi, kita boleh kurangkan melalui pengurusan risiko, okay, risk management. Contohnya kita ambil pekerja-pekerja yang mempunyai kelulusan atau pengalaman kerja yang bagus, maka mereka akan maintain di dalam syarikat kita. Okay. Okay, kita dah bincang ni. Company unique risk affect only a specific firm. Ini company unique risk ni, unsystematic di sini. This risk can reduce through the diversification process. Ni yang tadi lah. Contoh-contoh dia, labor force, strike, outcome of unfavorable litigation and CEO changes dan sebagainya. Type of risk. Okay, market risk atau di sini kita panggil dia systematic risk. Okay, risk yang berlaku pada semua syarikat di dalam sebuah negara, contohnya beyond our control. Okay, beyond of our control, we cannot control the risk. Contohnya kalau tadi Donald Trump kalah, maksud kita sebagai bisnes ni tak boleh kontrol. Okay. Sebab apabila Donald Trump kalah, Joe Biden menang, polisi Amerika akan berubah. Dan polisi Amerika itu biasanya dia mempengaruhi ekonomi seluruh dunia. Kerana kita tahu Amerika one of the economic superpower nowadays, selain China dan sebagainya. Alright, unexpected changes in the interest rate, seperti yang kita bincangkan tadi, tax rate, war, ni ada peperangan, war, political turbulence, foreign action, foreign competition, yang mana kita tak boleh kawal lah. Alright, ini yang kita bincangkan tadi, total risk. Okay, ini systematic ataupun undiversifiable, ini unsystematic or diversifiable. Ini kita bincangkan dah tadi. Okay, how we measure market risk? Sebelum ni kita buat pengiraan adalah how to measure the risk. Okay, how to measure the risk? We use standard deviation, we use covariant COV, coefficient of variance to measure the risk. Now we want to measure the market risk. Okay. Once the individual asset return and market risk obtained, a graph is prepared to see the relationship between the asset and return and market return. Okay. Kita panggil dia the characteristic line. Dan kita now sekali lagi, how to differentiate between a single investment risk, and we use beta
to measure the market risk. Kita akan menggunakan beta untuk mengukur market risk. We going to use beta to measure the firm market risk. Okay. Kalau kita nak ukur satu-satu every single investment, we use standard deviation or COV, coefficient of variance. Kalau kita nak ukur market risk, kita menggunakan beta. Boleh bezakan? Okay. Okay, beta we want to measure the firm market risk. Okay, ini kita panggil characteristic line. Okay. Characteristic line ini biasanya dia straight line. Nampak straight line? Okay, ini adalah taburan portfolio, taburan investment. This is the investment. Okay. Dan this is the characteristic line. Kalau anda tengok, dia punya perhubungan adalah straight line. Okay, tengok di sini. How to interpret dah setengah. Okay. How to interpret beta. Bagaimana kita nak baca beta? Okay, beta average market risk, beta akan ada satu, beta 1. Okay, a firm with a beta more than 1 is volatile. Okay, volatile ni up and down. Okay, beta more than 1. Beta less than 1 is less volatile. Okay. Dan beta 0 has no systematic risk. Okay, beta 0 mean no systematic risk. Biasanya saham atau share atau stock beta between 0.6 and 1.6. Maksudnya saham dia volatile. Okay, dia tak ada 0. Dia 0.6 paling rendah sekali lah. Tinggi sekali 1.6. Okay, 1.6. Okay. Ini beta 0. This is 0 beta. 0 beta maksudnya tak ada systematic risk. Biasanya tak ada saham yang tak terkesan. Semua saham terkesan, all the shares affected by the either systematic or unsystematic risk. Okay. Ini beta 0.6, okay, less volatile. Ini saham-saham seperti mutual fund, okay, saham-saham amanah seperti amanah saham Bumiputera, amanah saham nasional, amanah saham wawasan, public bank mutual fund, okay. Ini turun naik tetapi tak terlampau banyak. Tak terlampau banyak akibat daripada kesan ekonomi. Ini adalah saham-saham di Bursa Malaysia. Okay, saham-saham di Bursa Malaysia biasanya up and down, up and down, up and down. Ini adalah more than 1 beta. More volatile. Ini less volatile. Ini beta 0 ni sepatutnya tak ada. Okay. Alright, anda tengok dia punya persamaan di sini. Okay, the portfolio beta indicate the percentage change on the average of the portfolio for every 1% change in the general market. Kita panggil dia sini weighted average. Okay, weighted average, kita memberinya pemberat, purata pemberat. Okay, bagi setiap individual aset dan kita mengukur beta. Okay, contohnya di situ, what is the beta of the portfolio? Asset 1, 2, 3. Okay, macam tadi. Ini kita ada portfolio. Okay, ini kita ada portfolio. Di dalam portfolio tu ada aset-aset ataupun saham-saham
1, 2, 3, 4, 5 seperti yang ditunjukkan. Okay. Setiap saham tersebut ada beta-betanya sendiri, 1.3, 1.12, 1.67, 1.04, 1.55. Okay. Proportion adalah agihannya. Asset A 10%, asset B 20%, asset C 30%, asset 4 20%, and asset 5 also 20%. Kalau you total up, semuanya berjumlah di sini. Kalau you total, jumlah di sini adalah 100%. Okay, kalau dijumlahkan di sini, nilainya adalah 100%. Okay, kalau anda tengok sini, risk free rate plus risk premium, beta and market premium, market risk premium. So formulanya adalah R bagi portfolio J adalah RF. RF is the risk free. RF adalah risk free plus beta RM market risk minus risk free. Okay, formulanya di situ. Okay, nah, senang anda tengok formulanya di situ adalah R sama juga RF plus beta, okay, RM tolak RF. Okay, ini formulanya anda boleh nampak di situ. RF adalah risk free. RF risk free. B is the beta. RM is the market risk. Risk in the market, kita panggil RM. Dan RF adalah risk free. Okay, required rate of return ataupun kita panggil CAPM. CAPM adalah Capital Asset Pricing Model. Okay. Capital Asset Pricing Model. Apa definition itu? Risk free rate is the rate of return or discount rate for the risk less investment that typically measured by the treasury bill rate. Biasanya nanti kalau anda nampak dalam soalan, dia menyatakan bahawa risiko ataupun beta pulangan bagi treasury bill apa? Bil perbendaharaan, treasury bill, maka treasury bill merujuk kepada risk free. Kenapa treasury bill itu risk free? Why treasury bill is the risk free rate? Because one of the characteristic, one of the ciri-ciri of treasury bill ini issued by the government. Okay, kalau anda hari itu kita baca, kalau anda masih ingat, kita panggil apa? Malaysia Financial System, kan? Anda belajar Malaysia Financial System, financial market. Di dalam financial apa? Anda belajar di sini ada bank dan bukan bank, dan di sebelah sini ada financial market. Kita ada money market dan juga apa itu? Money market dan juga capital market. Okay. Di bawah money market itu ada instrumen kewangan, dan instrumen kewangan, salah satu instrumen kewangan itu adalah treasury bill. Short term, low risk, low return, and highly marketability, high liquidity. Ingat lagi? The ciri-ciri, the characteristic of the money market. Ciri-ciri money market adalah dia highly liquid, low risk, low return, high marketability, and short term. Okay.
Salah satu one of the example of the money market adalah treasury bill. So treasury bill short term, low risk, low return. Okay. Because treasury bill issued by the government, so we assume that the treasury bill is risk free. Apa maksud risk free? Risk free bermaksud mempunyai risiko yang sangat rendah. Okay, ingat lagi? Sebab treasury bill adalah one of the instrument under money market, dan ciri-ciri money market adalah low risk. Low risk. Saya cakap low risk, bukan zero risk. Low risk. Okay, saya cakap low risk, not zero risk. Ingat lagi ya. So the risk premium for the stock is composed two part, market risk premium and beta. Okay, nanti kita akan tengok. So kita pergi kepada contoh ini, sempat kita pergi contoh. Okay, cuba buat ini. This company, computer software company, on asset Z, wish to determine the required rate of return on asset Z, which has beta 1.5. The risk-free rate return is 7%. The return on the market portfolio asset is 11%. Okay, now calculate the CAPM ataupun required rate of market required rate of return. Atau kita panggil dia CAPM, Capital Asset Pricing Model. Okay. C capital, A asset, P pricing, M model. Okay, how to calculate? Portfolio bagi asset Z, 7% is RF. Mana RF tadi? Risk free. RF 7%. 1.5% is the market beta. 1.5. 11 here, portfolio asset, 11% minus RF. So RZ equal to 13%. Okay, soalannya here. If the expected rate of return is 15%. Okay, now kita nak buat decision making process. If ini expected return, required rate of return untuk asset Z saja. Okay. So the question is, if the market expected return 15% dan satu lagi adalah 10%, is the stock underpriced or overpriced? Okay, Capital Asset Pricing Model ataupun CAPM ini adalah model untuk mengukur required rate of return. Ingat lagi, required rate of return, kadar pulangan perlu. Ingat lagi yang awal-awal itu, kadar pulangan perlu adalah kadar pulangan minimum yang diperlukan oleh pelabur jika mereka melabur di dalam suatu aset. Okay, the minimum, what the investor minimum needs if they invest in the specific investment. Okay, CAPM provide for intuitive approach for thinking about the return that investors should require on the investment, give the asset systematic or market risk. Okay, CAPM equation, the expected rate of return on the stock to the risk-free plus a risk premium. Yang tadi lah formula tadi. So security market line ataupun SML, security market line is the graphic represent of the CAPM, where the line show the appropriate required rate of return for a given stock systematic risk.
Inilah, ini kita panggil dia security market line. Okay, security market line. Sekiranya security is above the SML, di atas ya. Ini SML. Kiranya saham ini berada di atas garisan biru ini. Okay. Sekiranya saham ini berada di atas garisan biru ini. Okay. Di atas garisan biru ini kita panggil dia underprice. Jangan salah ni ya. Sekiranya dia di atas, kita panggil dia underprice. Sekiranya dia berada di bawah garisan biru ini, kita panggil dia overprice. Okay. Kita panggil dia overprice. Di bawah garisan biru kita panggil dia overprice. Maksudnya kita akan membeli saham-saham yang berada di atas garisan ini kerana saham ini di bawah harga sebenar. Kalau kita nak beli saham, kita beli saham yang berada di bawah harga sebenar. Okey, katakan produk ini harga pasarannya adalah RM1. Okay, produk ini harga pasarannya RM1. Kita akan membeli produk ini jika dia underpriced. Jika dia berada di sini 50 sen. Okay, we can buy this product. Okay, saham ini kita boleh beli sebab dia di bawah harga sebenar. Tetapi kalau overpriced, kalau produk ini jatuh titiknya di bawah garisan biru ini, we reject. Okay, we should not buy this product because harga pasarannya RM1 tetapi dijual dengan harga RM2, overpriced. So kita jangan beli produk. Okay, beli produk yang underpriced. Diberi harga pasaran di sini SML, security market line. Dan kalau di atas di sini kita panggil underpriced, we buy. If this product stayed under the blue line here, we reject. Should not buy because this product is overpriced. Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Any question? Okay, kalau tak ada soalan, itu sajalah untuk kita bincangkan hari ini.